Major weather warning. A storm system is expected to bring heavy snowfall, making for a messy drive on the road. Well, much of southern Ontario and Quebec is under winter storm and snowfall warnings as a low pressure system moves east toward the Atlantic provinces. Between 15 and 40 centimeters is forecast to fall by this afternoon across Ontario and Quebec. The GTA's biggest snowstorm this season, we are watching yet another potential for even more snow to top that in the GTA. 哈哈哈，终于可以出去玩雪了。不着急，不着急哈。我操，兄弟，你看这个雪，我操，到这儿了都。放点气吧，放气吧。你看前面那雪有多厚。我觉得不是放气的事儿，是放弃吧。你过来。不是，我从这儿走，我都知道了，都没给我膝盖了。我操！哎呦我操！哎呦！我操！你看这儿。这都已经，你看我旁那坑有多大？我操！是不是给皮卡走前面？这确实比之前的要厚多了。说啥？我说这比之前厚多了。太多了。放弃吗？咱放弃，咱也得到墙上才能掉头。对。这咱怎么都得到桥。对，咱怎么都得到桥。还跑不跑？不到桥，咱先倒回去肯定是没戏。行，来，但一会儿可能你又给掀。我这绳先挂这儿呗。对啊。你先过去吧，你就先放这儿了，来给你。然后你过去了，然后我们再过来。绳怎么挂着啊？这挺够呛的。对啊，太深了。操，还有个是 V8 皮卡。卡住了呀！
OK， 该咱了。哇，你看这个雪的深度，到膝盖了，我去！呀，周六周日还下2天雪。哎呀 ，OK，let's go。这要是之前没人走过，没有车印的话，这真是太难了。